ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି Z6 Mark II। ଆପଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସଟର କାଉଣ୍ଟ ରହିବ 5000, 80,000, 70,000 ଏମିତି ସଟର କାଉଣ୍ଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। 4 ପିସ୍ Z6II ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। 35mm 85mm ଲେନ୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଡେଡ୍ ଅଛି Z6 Mark IIର ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ହବ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन अवेलेबल अच्छी। ओनली 3 मंथ 4 मंथ रो कैमरा अवेलेबल अच्छी। कंडीशन देखी दिखाँ किट लेंस सहित अवेलेबल हो 2470 आपको 85 भी मिल जाव, आपको 35 भी मिल जाव, आपको खाली बॉडी दरकार तो मिल जाव। 28mm भी अवेलेबल अच्छी। बहुत सारा Z6 अवेलेबल हो Z6 Mark II। तो जो मानक निडेड अच्छी Z6 Mark II से शीघ्र शीघ्र कंटाक्ट करेंगे Z6 Mark II पाई सेकेंड हैंड कैमरा हब भुवनेश्वर। स्क्रीन आपको नंबर शो कर कॉल करूँ या शॉप विजिट करूँ।